For today's ganap, pakabisyano pang cheres deng botandeng ng prenyo. At ay ninapin, malapit na kami mo nung nukari na kami pakabisyan cheres. Tiki na kami pin, kami nga duwang atasya, uling ay malyari ka nung iya mo yung mabsi. At yun na kami pin pala at keniking met with you Korean restaurant kari na kami tiking cheris. Ay Diyos ko ni prenyo lagu-laguya pa mo tili ni pre-jam. Lugone ing prenyo menik ya pa mo babo ay laman pala kini magpwesto. Sisingoda na kasi din butanding kung pamang nga niya maaliswas na lo. O deni pala ay magsalang na yung wali kong tasya uling balo na maaliswas na larang butanding ko. Bayo kay palamingan make video ko banta tin kayong remembrance malagad mo yung libre. Ay ilumaya kay niya palang met with you mago bro. Shoutout kay Kalumi balik danesa yung payong mo. News ko ne ininga na akong gab-gab hanggaman kayo ng pipagsamji malis was ya ken joyais. Likwan me kay sa smuan disan niya naman kening guagwa. Baka naman po suki e po aldodoni. At ay ninapin, magumpisa na yung manak maning prenyo. Uling kembaw pa mo, itsura na talagang manyaman. Tikman ko na naman pala, patining pansit gisado. Ay Diyos ko, ot kanyama naman na. Uy Nino, magumpisa na kanini, pamataka na ne. Talaga pin naman mo muna pantak, manat lang. Gelingan yung masyado, metwidyo, kanyama naman. Uy Nina naman, sinabi ko naman kay kayo, pamataka na ne kanyan. Talaga naman ne kuno pinsinan kanini de nga be ko, huling manyaman ning kakanan ko. Iyak mo, sige. Ginagawa mo! Ay talaga pinaman palang katino ko na nga ne, prense, malan mo. Talagang makanya nata, putang libre ne. O ito, may baknal ne, minamuya pa ka ng prenyo. Lain nga ne, mamalot ne na naman. Talaga pala sinulit may friend kay kayangan. Subo mo ne, kalakalali ka puta mabaknan na ka na naman. Kanyama naman. Pangpila ne yan prense, malan mo kapilan mayari niyam karing kamegtam sapa. Last niya yan friend, masyado may silitan ng unlimited mo ken. Talagang tamwala ne. Shoutout pala kang kuya na palaging mangutang kung magpa-refill na kami. Nano kayang mamarites ng charis kanini ya? At ayan no, mayari na kami, lenye sa ilamesa miya. Sinulit miya talaga, uling manyaman. O yan, magpauli na kami kanyan. Menta kaming masala, may palabalo, mayari kami, madalumdum na. Lenyo naman karakal tawo, uling manyaman talaga. Hanggang pa mo po ken thank you meet with you Korean restaurant and charis keng pamanoki. Salamat din po keng pamanalbeyo, kayo po sana sa asawa.